आराम से बैठ जाएं। Сядьте удобно, непринужденно And focus your и your зафиксируйте attention свое at внимание half a meter in на front of you. точке в полуметре перед вами. 1.5 फुट दूरी की यहाँ अपना दृष्टि टिकाइए. Keep your gaze fixed at a point Пусть ваш about взгляд 1.5 будет foot зафиксирован на or half a точке meter in front of you. в 50 сантиметров перед вами. Let's take a deep breath Сделайте in глубокий вдох and breathe out. и выдох. As your gaze is fixed, become aware of your body. Your body has Ваш billions взгляд and trillions of зафиксирован. cells. Осознайте ваше हमारे тело. शरीर में В вашем अरबों теле खरबों अणु миллионы परमाणु и हैं. миллиарды клеток. सांस लीजिए और Сделайте छोड़िए. глубокий вдох и выдох. Become aware of your body. We are going to keep our body still Осознайте just ваше for 3 тело. minutes. Мы будем держать With его our gaze неподвижным. fixed 3 at минуты, half a meter. а взгляд Eyes зафиксирован open. на точке в полуметрах от вас. And feel your whole Глаза body. открыты. Чувствуйте все тело. Your attention is on your body, but your gaze is on the Ваше внимание floor. на теле, а взгляд на полу. Breathe in and breathe out and feel the breath. Вдох Feel the и rhythm of the выдох. breath. Чувствуйте дыхание, чувствуйте ритм дыхания. See how your diaphragm is moving with the breath. Наблюдайте, как ваша диафрагма движется с дыханием. Little bit attention in our diaphragm and the solar Немного plexus, больше which is just внимания below на the diaphragm. диафрагме и на солнечном The सूर्य сплетении под ग्रंथि कहते диафрагмой. हैं. नाभि के ऊपर सूर्य ग्रंथि पर अपना ध्यान रखें. और आपके फेफड़े विकसित हो रहे हैं और सिकुड़ रहे हैं, इस पर भी ध्यान दें. अरबों खरबों अणु परमाणुओं से बना है हमारा अपना शरीर. Have your attention on the solar plexus Внимание and on на your lungs, солнечном which is сплетении expanding и на ваших and легких, collapsing or которые contracting. расширяются и сужаются. Let's keep a big smile on our face. На лице широкая улыбка. As you smile, your mind relaxes. Когда вы All the улыбаетесь, muscles in your ваш face ум расслабляется. relaxes. Все мышцы вашего лица All the muscles in your расслабляются. face relax. Все мышцы вашего лица расслабляются. मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लेते जाइए. लयबद्ध तरीके से सांस चल रही है इस वक्त. Your breath is moving in rhythm. Ваше Just this дыхание moment. движется ритмично And as прямо you в этот smile, момент. notice the rhythm changes. The rhythm of the breath И changes. когда вы улыбаетесь, заметьте, что ритм As you вашего дыхания relax your меняется. body, the breath is По мере altered. расслабления вашего тела, ритм вашего дыхания меняется. Become aware of the air all around you. Осознайте воздух вокруг आपके вас. चारों ओर जो हवा है उस पर भी ध्यान दीजिए. हवा के समुंदर में हम बैठे हैं. You are in an ocean of air. Вы Like находитесь fish в in the океане water. воздуха. They Как live in рыба в water. воде, Outside that they они have no живут в life. воде, а без So воды are our они не bodies. могут жить. We Так live же, in как и наши air. тела, And они become живут в aware of this воздухе. air
all around us. Осознайте этот воздух вокруг вас. जैसे जल में मछली वैसे हवा में हम। इस हवा के बाहर न शरीर न आप। इस हवा का अनुभव करें। आपके चारों ओर हवा है। आपके भीतर भी हवा है। आप धीरे से आंखें बंद कर लीजिए। You may close your eyes and just keep Вы it можете crack open. медленно закрыть थोड़ी सी глаза. आंखें खुली रखिए। Держите их слегка 1%। приоткрытыми на जबकि एक 1%. किरण आंखों के भीतर जा रही। Just a ray of light is going inside your eyes. Один луч Just света keep that проникает much. в ваши глаза. Breathe in and breathe out. Вдох и выдох. इस वक्त आपका शरीर स्थिर है, आंखें बंद है और थोड़ी सी रोशनी अंदर है। मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। Your mind is becoming quieter very Ваш slowly. ум медленно становится все более и более тихим. Body is your first dimension, breath being the Ваше second. тело — первое измерение, а Notice дыхание — incoming breath второе. energizes the body, Заметьте, как and вдох every заряжает outgoing тело breath brings энергией, relaxation. а выдох расслабляет вас. This is happening all through. Это происходит अंदर लेते वक्त постоянно. सांस शरीर को मजबूती दे रही है, बल दे रही है, तो निकलते हुए वही सांस शरीर को आराम दे रहा। सांस लेते वक्त शरीर को बल मिल रहा है, तो सांस छोड़ते वक्त आराम मिल रही है। Now you may close your eyes fully Теперь можете and полностью relax your закрыть eyes. глаза и Relax расслабить your глаза. jaw. Расслабьте челюсть. Notice your eyes are closed, but your mind is still in the front. Заметьте, Your ваши attention is in глаза the front закрыты, of your а face. внимание перед вашим лицом. आंखें बंद है, फिर भी हमारा ध्यान चेहरे के सामने है। अब हम क्या करने वाले हैं? मन को पीछे ले जाएंगे। Now let us take our attention Теперь to the back of переведите our ваше head. внимание на затылок. No hurry, slowly, Никакой gently спешки. take your Медленно, attention from the постепенно front of the face. переведите Our ваше mind is like a внимание cloud of energy. как облако Let it энергии go to назад. the back side. मन ऊर्जा का एक बादल जैसा है, ऊर्जा का चांद जैसा। इस ऊर्जा को सिर के पीछे ले जाते हैं।
Let go all your efforts. Отпустите सभी все प्रयत्न छोड़ ваши दें. усилия. Thoughts are coming, let them come. Good Мысли thoughts, приходят, bad thoughts. пусть они приходят. Embrace them all. Хорошие мысли, Let them come. плохие мысли. Принимайте их все. विचार जो भी आ रहे हैं आने दे, न रोकना न ठोकना है. अच्छे बुरे सभी विचारों को गले लगाते जाइए. आप नीले आकाश जैसे हो, विचार बादल जैसे आवेंगे चले जावेंगे. You are like the blue sky. Вы как Thoughts are like the голубое clouds. небо, Let them come and they а go. мысли как облака. Они приходят и уходят. एक और गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ें. Take a deep breath in. Еще Hold the один breath глубокий вдох. Задержите дыхание and let go. и отпустите. It's the breath that rejuvenates every cell of our body. Дыхание оживляет Honor каждую the life клеточку вашего force in тела. you. Почитайте жизненную अपने भीतर энергию जो внутри जीवनी вас. शक्ति है उसको सम्मान करें. सत्कार भाव से देखें जो जीवनी शक्ति आपके भीतर है. अब हम शब्द कहेंगे. शब्द कहते उस तरंगों को शरीर भर से सुनेंगे. Now we will make the sound Теперь and мы feel that произнесем звук vibration «ам» of sound и почувствуем which is the вибрации этого first звука sound as a «ам». baby we Это all have первый made. звук, который Take a произносит deep breath ребенок. in. Сделайте глубокий вдох. Um Once again, take a Еще deep breath раз in. फिर сделайте एक बार глубокий गहरी вдох. सांस लेते हैं. Now let
go all your А efforts. теперь отпустите все Our ваши body is like the усилия. wick of a Ваше candle, тело but как you are фитиль like the свечи, glow а all вы around. как сияние вокруг него. Become aware of the walls of the room you are sitting Осознайте and the стены ceiling. комнаты, в которой вы Just become находитесь, и aware of the потолок. space. Просто осознайте пространство. जहां आप बैठे हैं उसके आसपास की दीवार या छत, इसका जस्ट स्मरण करें। आपकी रोशनी, आपके तरंग इस पूरे जगह पर फैल रही है इसी वक्त। Your vibrations, your radiations are spreading in Вы this entire room. являетесь вибрациями, Just и now, они at this point, распространяются по всей комнате прямо our сейчас. body is like the wick of a candle, Ваше our тело mind как is like the фитиль свечи, glow, а ум как you are сияние. like the glow. Вы подобны сиянию. Your bio vibrations are spread in the entire room. Ваши вибрации Your mind has распространяются occupied по the всей whole room. комнате. Ваш ум занимает все пространство комнаты. Another deep breath in Еще with один a глубокий smile. вдох Hold the с breath улыбкой. and let Задержите go. дыхание и Let your отпустите. breath, which is spread in the entire room, Так же, как и so is ваше your mind. дыхание, которое находится по всей комнате, Relax ваш ум and let также go находится повсюду. all your effort. Расслабьтесь и अब सब отпустите छोड़ все दें, усилия. ना कुछ करना है इस वक्त, ना ही कुछ जानना है, केवल विश्राम करना है अपने आप। This moment there is nothing to do and Сейчас nothing to вам know ничего either. не нужно делать, Just ничего не relax нужно and let знать. go. Просто расслабьтесь Let your и mind go отпустите. wherever it wants to go. It can go Пусть in ваш all ум directions. летит туда, куда ему хочется, по всем Let go of направлениям. the control over your own mind. Отпустите контроль вашего Just ума. relax. Просто расслабьтесь. Whatever is there this moment, just let it be. If you find there is some tension in the Позвольте всему body быть. or some Если вы thoughts in the чувствуете mind, напряжение в just теле let it или be. мысли в уме, Just позвольте им быть. embrace. Позвольте им быть. Don't try to Примите get их. rid of anything at this Не moment. пытайтесь избавиться от इस чего-либо वक्त जो в этот भी момент. है वो स्वीकार है। किसी भी विचार को या तनाव को भगाने की चेष्टा न करें, मिटाने की चेष्टा न करें, उनको रहने दें। सब ठीक है, रहने दें सब।
ध्यान के उपरांत बाकी सब देखा जाएगा। इस वक्त सब रहने दें, आप विश्राम करें। जैसे जैसे विश्राम करते हैं मन और फैलने लगता है, विकसित होने लगता है, उसको होने दें। As you relax more and more, your mind starts expanding and spreading. Let По it мере happen. вашего расслабления ваш ум расширяется и распространяется повсюду. Позвольте ему это. Our mind is subtler than Наш water and ум subtler than тоньше air. воды, тоньше Our воздуха. consciousness is so much subtler, and Сознание so it spreads. настолько тоньше, поэтому оно распространяется. हमारी चेतना, हमारा मन जल से भी द्रवित है, तरल है, हवा से भी सूक्ष्म है। वे फैलने लगेंगे, अपने आप फैलने दीजिए, कुछ न करना, विश्राम करें। चेहरे में मुस्कान हो, अरे मुस्कान धीरे धीरे शरीर के सब अंगों में उतरने दें। चेहरे का मुस्कान सिर के पीछे धीरे धीरे जाने दें। सिर का एक एक कण को मुस्कुराने दीजिए। Let the smile from your face percolate to the back of the Пусть head улыбка and с to your вашего whole лица body начнет slowly. проникать к вашему затылку и вглубь вашего тела. Even that effort you let go. वह प्रयत्न भी छोड़ दे, Отпустите даже कुछ это नहीं करना, усилие. कुछ भी नहीं करना। ओम शांति शांति शांति। Slowly and gradually Медленно и become aware of постепенно body and surroundings осознайте ваше тело и все, что вас окружает. and make your breath little more deeper. Углубите ваше дыхание And longer.
и сделайте его более длинным. शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाएं। सांस को थोड़ी सी गहरी और थोड़ी सी लंबा करें। थोड़ा सा और गहरा सांस लीजिए और सांस छोड़िए। Again, you open your eyes and come back to the point of Теперь grounding on the приоткройте floor, the глаза same point where you и had внимание focused, на ту же точку, в with которой вы 30 фокусировались. degrees of your eyes open. Глаза открыты 30 на डिग्री 30 आंखें खोले, градусов. आपके सामने वो बिंदु जहां से शुरू किए वहां लौट के आइएगा। मुस्कुराते मुस्कुराते उस बिंदु को देखिए जो सामने आपकी नजर टिकी हुई थी। With a smile, С gaze back улыбкой. at the spot Снова смотрите where на you had эту fixed your точку, gaze, где and вы notice the фиксировали ваш changes in your взгляд. body, in your И заметьте mind, in your изменения feeling. в вашем теле, уме, Another deep ощущениях. breath in Еще один глубокий вдох and let go. и फिर एक выдох. और गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो। Another deep breath in Еще and you один may глубокий вдох, open your и вы eyes. можете открыть глаза. अच्छा लगा? Понравилось? Very nice.